Hastemo lockdown mani yaglo kami amsani rogol belai no masaya mani ya engai tomono shabrum brum no joyawoi funugui tomo srangsati koktomawa kami amchani lukurok belai no masaya manungya ungui tongmano sarbrum brum no joyawoi funujagai tongo srangsati TV channel omaha sarbrum brum no joyawoi kuri bigrarok ni mangpri no funugui tongmabai tiprasarokna hamjaknai dorsa mota sikango phaikya borok no subana bagai abo ungka tribal engineer society of Tripura tei aboni loge phaikya chatak chari lama kutal society tei bo sikango phaikya rupaisori ati blok ni chairman Dhananjay Tripura chuba jangnare ungka Mohendra Tripura Podolakshmi Tripura Rangamoni Tripura tei Krishna Kumar Tripura borokno nukungo mairum cher siba ruka abono karibo alu thok soyabin toktui saban aborok Bachakha rupaisori brogo kaisi char edisi blistongo oblijo sabo macha mani ongitong abono financial logo berai naine hnei saka Sartini i pochim ludwa te purbu ludwa visit ni karon Sentini Paisopeka, sini test Tripura Engineer Society of Tripura ni hoite, sini members, tai sini Lama Katal Society, sini Chatok Srini club ni hoite, sini secretary Paisopeka, tai members. Sentini Pochim Ludwa এবং ফুটবল ludwa Paisopeka, tamane bahila sing joto saimana je sara পৃথিবী যে করোনা ভাইরাস নি সরেমানি পড়িয়ে যে ভারত সরকার উদ্যোগ লাহা যে লকডাউন ভারতবর্ষনো मा फाइनाय 22 तारिखआव सिनि त्रिपुरा राज्योनि सरकार जे तंनाय रक बा सिनि जे गभर्नमेन्ट चलाय तंनाय रक 22 तारिखनि सिमि 14 तारिख एप्रिल जरा जे लकडाउन खायमानि सिखायमानि बिसिंतै जे गोबांमा सिनि जे इनपुट एक्सपोर्ट एवं जे काम जे कम मनि बागायना सिनि जे डे टू डे लाइफ जे दिनि सामंताङै दिनो जानाय रक ब्रकनि जे असुबिदा मनि बायना जों दिनै पश्चिम बंग लुदुआ फायनाय फैया जे जेन्युइन जे तंनाय खबै जों नुहा जे दुइटा लुदुआनि जों फेमिलि चारटा फेमिलि जों नायफैया जोंनि जे इन्जिनियार ससाइटि एवं जोंनि क्लाबनि हयते महेन्द्र त्रिपुरा पद्म त्रिपुरा तारपरे रंग लक्ष्मी त्रिपुरा कृष्ण कुमार त्रिपुरा এই চারজন যে जों दाबो सिनि कुलो नायला जों नु बनि न अवस्था माने एकदम करै सिकरैनि बायनासो सिनि दाबो इन्जिनियार ससाइटि एवं सिनि क्लाब नि ससाइटि हयते जों बंनो माइरं सुबासु रफिया जे प्रतिटी फैमिली ना जों रहा जे 15 केजी क्लाय माइरं एवं 3 केजी दाल 2 केजी सिनि आलु 3 केजी सिनि আর টকটি রক দङ তারপরে सिनि जे थक रक दङ सोयाबिन এবং साबन ব্রকনো जों रुफाया নাই बिनि বাইना आं सानि मुसु जे आरो जे अन्य संगठन दंनाय राव जेमन एनजिओ संगठन बा जे कोनो একটা সংগঠন दंनाय राव ই রকম খাইয়ে যে প্রত্যেক পাড়া ধরে থাঙাই ভিজিট খাইয়ে যে বংশুবা সুরুমালায় সবচেয়ে কাম হনায় बिनि आं सानि मुसु जे दावक सिनि एडिसि विलेज दङ सिनि रुपाइसरि आन्दार ब्लक 18टा एडिसि विलेज दङ सि 18टा एडिसि विलेज जों तिनिनि प्रथम जों पश्चिम फुटबल लुदासों बाङो मिया बाय 31 बाय 30 तारिख जों सातचान आदि ब्लकनि बेटागा तारपरे सिनि पोंगबारि बा एडिसि विलेज जों बंनो माइरं बाङै रो लाइ तिनिबो जों बाहा लाइ